যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে আমার, চোখে ঠোঁটে গালে তুমি লেগে আছো, আমার আঙুল হাতে কাঁধে। কি করছস? ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি 2 বারের জন্য প্রেসিডেন্ট বানাইছি। জীবনে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবি না। টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার না, টাকা মানি ইজ নাথিং। তোর মতো ফকিরকে কেউ বিয়েও তো করবে না। টাকা এবং সুন্দরী তরুণী আমার পিছনে। তো কক্সবাজার তুই কি কক্সবাজার কস না কক্সবাজার কস? কক্সবাজার। তাহলে কক্স কক্স এখন ক বক্স 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 মুরে এনি সার্টি দি খুলে আলবা। उठाइए ना। हेलो कौन? हेलो, हाँ आज मैं घर पे अकेली हूँ। अरे अब भी आया मेरी जान, अब भी। कि उनको कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। छन से जो टूटे कोई सपना, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहर बंदा आमी জানাই দিল से सलाम, ওই খুশির চাঁদের আলো নিয়ে এলাম তোদের দরবারে, भाईजान भाई मुझसे बनाते अपने बेटों को ये स्टार। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतुएंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। खा मेरी कसम, मर जाएगा तू। अकेला इंसान फिर गाड़ी तेरी चार क्यों, तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां, तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं क्या करूं। আপনার ফোন নম্বরটা আমার একটু দেবেন? কেন দিব? ওই যে রাত্রিবেলা ফোন করে প্রেম করব। এই আপনি কি পাগল? আমি পাগল ছিলাম না জানেন, আপনারা দেখার পরে তো পাগল হয়ে গেছি। অনেক সাধনা করে আমি আপনারে পেয়েছি জানেন। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। अरे तो तू क्यों रखती है अपने फोन में मेरी फोटो? मरवाएगी क्या किसी दिन को? और क्या बोल रही थी तेरी मम्मी? रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन। ये लड़की हाँ कॉलेज में नहीं हो क्या? हाँ नहीं हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, हाँ पूछो। पटना कहाँ है? बिहार में। अरे बिहार जाके पटोगी यार, यहीं पट जाओ ना। कुत्ते कमीने, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं। আচ্ছা তুই মোচ কেন রাখছো? আজীব, আমাকে কিউট লাগতেছে না? কিউট লাগতেছে। ঢং। কিসের ঢং? এই মেয়ে, তুমি আমাকে বলো নাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ হচ্ছে তোমার আব্বু, আর তোমার আব্বুর মোচ আছে। लेकिन ये तो। हाँ भाभी, अरुण का प्यार है, प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। শেষবারের মতো দেখা করো, আমি কালকে সকালে চলে যাচ্ছি, প্লিজ দেখা করো। আমি কি তোমাকে একবারের জন্য দেখতে পারবো না? ভালোবাসা